দর্শকদের বলছি ফাইনাল চলছে, একটু হাততালি তো এক্সপেক্ট করতেই পারি। দ্য গ্র্যান্ড ফিনালে অফ টিপিএল সিজন 5 অর্গানাইজড বাই তিলনা ফাইটার ক্লাব। White ball means extra ball, extra run. Extra ball, extra run. गेंदबाजी पर चंचल द कैप्टन ऑफ तूफान 11, बल्लेबाजी पर कोची। अगला गेम बिंदी गेम, शानदार गेंदबाजी चंचल द्वारा। द ग्रैंड फिनाले बिटवीन साजू 11 वर्सेस तूफान 11। अगला गेम एक और बिंदी गेम, शानदार गेंदबाजी कैप्टन द्वारा। इतिहास का पत्रों में सोनाली अक्षरों में लिखा जाएगा किसका नाम। कुछ पल का इंतजार। Who will win the match? Who will win the trophy of TPL 2024? No ball means free hit. আর ফ্রি হিট মানে বল জনসমুদ্রে আছড়ে পড়ার আশঙ্কা। ফ্রি হিটটি কাজে লাগাতে পারবেন অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান কোচি। स्ट्राइक पर बसीर, नॉन स्ट्राइक पर कोची, गेंदबाजी पर चंचल। प्री हिट गेम, ताली बजा दीजिए। एक क्षेत्रे फ्री हिट बॉल छिलो किन्तु ओखाने फील्डिंग करছিলেন দ্য কিং অফ সন্দীপুর টেনিস ক্রিকেট গোবিন্দ। ক্যাচ ধরলেও ফ্রি হিটের জন্য প্রান্ত বদল, একটি মাত্র রান যোগ হলো সাজু একাদশের খাতায়। স্ট্রাইকে আবার কোচি।